সকলকে বড়দিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। বছরের শেষে সকলের সাথে এইভাবে সামনাসামনি দেখা করে সত্যি ভালো লাগছে। সামনাসামনি শুভেচ্ছা বার্তা দিতে খুব ভালো লাগছে। जहां एक तरफ कलकत्ता का पार्क स्ट्रीट अपनी पारंपरिक रोशनी और क्रिसमस के उल्लास के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, वहीं अब इस रेस में शहर का एक और इलाका तेजी से उभरकर सामने आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाटुली की, जिसे अब कोलकाता का दूसरा पार्क स्ट्रीट कहा जाने लगा है। क्रिसमस के इस खास मौके पर पूरा कलकत्ता रोशनी से सराबोर है, लेकिन उत्सव की सबसे सुंदर तस्वीर सामने आ रही है पाटुली से। कोलकाता नगर निगम के वार्ड 101 के पार्षद और मुख्य सचेतक श्री बापादित्य दास गुप्ता की अनोखी पहल पर यहां पाटुली उत्सव के तहत बच्चों के लिए एक भव्य क्रिसमस समारोह का आयोजन किया गया है। पाटुली बाईपास का विश्व बांग्ला प्रांगण आज बच्चों की खिलखिलाहट और खुशियों से गूंज उठा है। छोटों का बड़ा दिन नाम के इस कार्यक्रम ने एक विशाल सामुदायिक मेले का रूप ले लिया है। इस वर्ष आयोजकों का संकल्प था 25 के 25वें पर 25,000 यानी 25 दिसंबर के दिन 25,000 बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना। उत्सव के आकर्षण की बात करें तो यहाँ सैंटा क्लॉज खुद बच्चों के बीच पहुंचे और खुशियां बांटी। सभी बच्चों के लिए केक, चॉकलेट और खास उपहारों का इंतजाम किया गया था। पार्षद बापादित्य दास गुप्ता का कहना है कि उनका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वार्ड 101 और आसपास के हर बच्चे को क्रिसमस का जादू महसूस हो सके। लेकिन ये जश्न सिर्फ उपहारों तक सीमित नहीं रहा। ग्लैमर का तड़का लगाने पहुंचे टॉलीवुड के सुपरस्टार प्रसेनजीत चटर्जी। उनके साथ युवाओं के चहेते अंकुश हाजरा और यश ने भी मंच की रौनक बढ़ाई। वहीं टॉलीवुड की क्वीन नुसरत, प्रियंका और एंड्रेला सेन जैसी मशहूर अभिनेत्रियां भी बच्चों के बीच मौजूद रहीं और इस शाम को यादगार बना दिया। शानदार सजावट, जगमगाती रोशनी और फिल्मी सितारों की चमक के साथ डेस्टिनेशन पाटुली आज उत्सव प्रेमियों का नया केंद्र बन गया। शाम 5 बजे शुरू हुआ ये जश्न देर रात तक जारी रहा और पूरा इलाका मानो मिनी पार्क स्ट्रीट में तब्दील हो गया। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। लास्ट ईयर 4.5 लाख लोग हुए थे इधर, तो इतना जगह यहाँ पे इतना स्पेस है, तो एक डेस्टिनेशन पॉइंट तो हो गया ना ये, तो इसलिए हमको आशा था कि इतना ही लोग होगा। क्या लगता है सिर्फ पाटुली के ही लोग हैं या कहीं और से भी बहुत लोग हैं? सारा साउथ कलकत्ता का लोग है। पूरा कलकत्ता के लोग हैं। तो ये क्या सेकंड पार्क स्ट्रीट कुछ सालों में? पार्क स्ट्रीट अलग है, पाटुली अलग है। पार्क स्ट्रीट का एक अलग हिस्ट्री है, पाटुली का हिस्ट्री बनने जा रहा है। क्या संदेश दीजिएगा लोगों को नए साल को लेकर और नए साल में बड़े दिन को लेकर? अपने अपने धर्मों को पालन कर पाए, यही बांग्ला है, बांग्ला में यही रहेगा। आने वाले दिनों में क्या और कोई कार्यक्रम का प्लान ऐसा कुछ हो? अभी नहीं, अभी तो SIR चल रहा है, इसके बीच 25th आ गया। अभी SIR में ही कंसंट्रेट कर रहे हैं हम लोग। दर्शकों को हमारे বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তা। সত্যি কৃতজ্ঞ বাপ্পাদার কাছে। বাপ্পাদা মানুষের কাছে ভীষণ প্রিয় একজন সম্মান। টেবিলের থেকে যে সমস্ত ভলান্টিয়াররা আছেন তারা দয়া করে বাদিকে চলে আসুন, তারা স্টেজের ডান দিকে চলে আসুন, ওদিকে অনেক মানুষের দরকার, ওদিকে চলে যাবেন। সত্যি আমি এটাই বলছিলাম সিজন অফ ওদিকে প্রচুর লোকের ভিড় হয়ে আছে, সবাই একটু ওদিকে চলে যাও। সকলের সাথে আনন্দটা শেয়ার করতে পারছি, বাচ্চাদের চকলেট, কেক তুলে দিতে পারছি। ইটস জাস্ট অনলি অ্যাবাউট ওদের মুখে যে হাসিটা ফুটছে সেটা, এবং সেটাই ইট মেক্স আস ফিল স্পেশাল। এবং সেটা খুব ভালো লাগছে। এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান, আজকের এই স্পেশাল দিনটা আমার দর্শকদের সাথে শেয়ার করতে পারছি। মানুষ এনজয় করছেন, আনন্দ করছেন, সেটা দেখতে পাচ্ছি, সাক্ষী থাকতে পারছি, তো খুব ভালো লাগছে। অবশ্যই সকলকে যারা যারা ভিডিও দেখছেন, সকল ফলোয়ার্সদেরকে, ভিউয়ার্সদেরকে ভেরি হ্যাপি নিউ ইয়ার 2026। সকলে খুব ভালো কাটুক, সুস্থভাবে কাটুক, ভালোবাসায় কাটুক, এবং 2025 বাকি যে কয়েকটা দিন রয়েছে সেগুলো সুস্থভাবে কাটুক, এবং তার থেকে অনেক বেশি আনন্দ নিয়ে, অনেক ভালোবাসা নিয়ে 2026 আসুক। থ্যাংক ইউ। চকলেট সহ বিভিন্ন রকমের উপহার তুলে দেওয়া হচ্ছে, এবং আমরা তো ছোটবেলা থেকে জানতাম যে সান্তা ক্লজ আমাদেরকে উপহার দিয়ে যাবে। তো সেইটা বাপ্পাদা যেভাবে করছে, যেভাবে এই আয়োজন তারা করেছে,
শুধুমাত্র এই পাটুলি অঞ্চলের জন্য নয়, গোটা কলকাতাবাসীর কাছেই এটা একটা অন্যতম দৃষ্টান্তমূলক জায়গা হিসাবে আগামী দিনে গণ্য হবে। এবং আমি নিশ্চিত যে আগামী দিনে ক্রিসমাস উপলক্ষে মানুষজন কলকাতার যেখানেই থাকুক না কেন, বাপ্পাদাদের এই জায়গায় এসে তারা ক্রিসমাসের আনন্দ নেবে। আমার সব রকমের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন বাপ্পাদা সহ তার গোটা টিমের জন্য রইল, এবং সকলকে আবারও শুভ বড়দিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। মেরি ক্রিসমাস টু এভরিওয়ান। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে 2026 আরো ভালো কাটে সকলের। নতুন বছর মানেই নতুন দিক খুলে যাওয়া। তো 2025-এর মানুষের মধ্যে যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি ত্রুটি থেকে থাকে, সেগুলো যেন আমরা শুধরে নিয়ে 2026-কে আরো মেমোরেবল করে তুলতে পারি, এই বার্তাই থাকবে। অনেক মানুষ পিছনে অপেক্ষা করছে, কেউ দাঁড়াবেন না, সবাই এগিয়ে যান। এই মুহূর্তে মোহাম্মদা বলছে আমাদের সাথে, আমাদের পাশে। আমরা আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা এই টাইমিংটার জন্য সরি, কিন্তু এখানে এই ছেলেরা কথা আছে, একটু শুনে কতজন ছেলে এই তোমরা বিশ্বাস করো নারী চরিত্র থ্যাংক ইউ আমাকে এই সাপোর্টটা করার জন্য। এবং আমার এখানে তোমরা কেউ হয়েছে তোমার পাল্লাবাড়ি দেখছি পাল্লাবাড়ি কিনা সবার আগে আমি একটু আমাদের এখানে আসার একটা সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, যেখানে এসে আমরা আমাদের ছবি নারী